है टमाटर लाल है, लाल तो तेरी गाल है, हिरण की जैसी चाल है, एक बार पूछे मुड़के देख, तेरा आशिक का क्या हाल है। ଝିଅକୁ ମୁଁ ସେଥିରେ ବି କଷ୍ଟ ଦଉଛି, ତମେ ଏମାନଙ୍କୁ ଏଠି ସେମିତି କଷ୍ଟ ଦଉନ। राइट बाल्मी एथर तो भीतरକୁ ଚାଲ। ये भाई को घर में ହଁ ଅଛନ୍ତି। भाई घर ଅଛନ୍ତି, ତମେ ଭିତରକୁ ଆସ। କଣ ପିଲା ନେଇ ଆସ। ଆରେ ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ କଥା ବହୁତ ଦିନ ଧରି କହିବାକୁ ଭାବୁଛି, ଗୋଟେ ଜିଭ ଅଗୁକୁ ଆସୁଛି, ମୁଁ ଭାବି ଦଉଛି। ନାଇଁ ବାଲ୍ମୀ ଜମା ଢୋକନି, ଢୋକିଲେ ନା ତମ ଦେହ ଖରାପ ହବ। କାହା କହିବନି ନା ସତ କହୁଛ? ସତ 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 କହିଛ? ହଁ। I love you. I love you, Balmi. I love you so much. मुझे गोपी को लव मैरिज करायचं सर, कि तुम मन हृदय केवळ तमे मोर पसंद बाल्मी। तमे भी मोर भारी पसंद, काहे ना तमे तो मोर रिवाज बेटा। Oh,